और ईवीएम में तकनीकी खराबी की भी शिकायतें मिली, जिसकी वजह से कुछ मराकिज पर वोटिंग का अमल ताखीर से शुरू हुआ। शदीद गर्मी के बावजूद सुबह पोलिंग मराकिज पर कहीं ज्यादा, कहीं औसत और कहीं पर कम भीड़ देखी गई, मगर सूरज के चढ़ने और गर्मी के बढ़ने के साथ साथ वोटिंग की रफ्तार में भी इजाफा दर्ज किया गया। कौमी और रियासती सियासत के बड़े लीडरों और मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता मारूफ शख्सियात ने भी वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। गुजरात में तो वोटरों का जोश और जज्बा गर्मी पर भारी पड़ा। यहाँ पोलिंग मराकिज पर लंबी लंबी कतारें देखी गयी। गुजरात में लंबी कतारों को देखकर ये साफ हो गया था कि इस बार वोटिंग फीसद का रिकॉर्ड यहाँ टूट जाएगा। 2009 के आम इंतखाबात में यहाँ मजमूई तौर पर 47.92% वोटिंग हुई थी। हैदराबाद को छोड़कर तेलंगाना के सभी अजला में वोटरों ने इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 FIR दर्ज किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर FIR दर्ज किए गए हैं। बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मुश्किल में पड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले में मोदी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच करेगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रियासत गुजरात और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रायदही हो रही थी। ऐसे में मीटिंग का इनेकाद और उसी रोज खिताब करके नरेंद्र मोदी ने 1991 के अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफा 126(1)A और 126(1)B के तहत इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी और उनके अलावा मीटिंग का इनेकाद करने वाले दीगर अफराद के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की हिदायत दी थी। वाज़ेह रहे कि बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वोट डालने के बाद अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान कमल को नुमाया करके पेश किया और मीडिया से भी खिताब किया था। कांग्रेस ने इस मामले को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। उधर बीजेपी तर्जुमान मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तयशुदा प्रोग्राम के तहत तलब नहीं की गई और उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की कोई खिलाफ वर्जी भी नहीं की। ताहम बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और उनकी पार्टी कमीशन के फैसले का एहतराम करेगी। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्मनामे में मोदी के इस प्रोग्राम को नशर करने वाले टीवी चैनल्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक ज़राए अबलाग के खिलाफ दफा 126(1)B के तहत अलहदा तौर पर शिकायत और FIR दर्ज करने की हिदायत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हैदराबाद और सिकंदराबाद लोकसभा और 15 असेंबली सीटों पर पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। ताहम पुराने शहर के चंद मकामात पर MBT और MIM के कारकुनों में लफ्जी झड़प होने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने याकुतपुरा के 2 उम्मीदवारों को हिरासत में ले लिया है। जिला हैदराबाद में लोकसभा के लिए 46 और असेंबली के लिए 298 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। हैदराबाद में सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथों पर राय दहिंदों का हुजूम देखा गया। नए शहर के तमाम असेंबली हलकों में पोलिंग पुरअमन रही। वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद के पुराने शहर में चंद मकामात पर MBT और MIM में झड़प हो गई। पुराने शहर के याकुतपुरा में MBT और MIM के कारकुनों में लफ्जी झड़प हुई। याकुतपुरा असेंबली हल्के के पोलिंग बूथ नंबर 226 और 227 पर MIM और MBT के कारकुनों ने रिगिंग करने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों पार्टियों के कारकुनों के दौरान लफ्जी झड़प हो गई। दोनों पार्टियों के कारकुनों ने पोलिंग बूथ में हंगामा आराई की, जिसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पार्टियों के कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। याकुतपुरा से मजलिस के उम्मीदवार मुमताज अहमद खान और MBT के उम्मीदवार मजीदुल्लाह खान फरहत को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। दूसरे वाक़े में पुराने शहर के एक और पोलिंग बूथ पर जिला इलेक्शन अफसर सुमेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। हैदराबाद लोकसभा सीट से 14 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, जबकि सिकंदराबाद हल्के पार्लियामेंट से 30 उम्मीदवार इंतखाबी जंग लड़ रहे हैं। पुराने शहर के हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा से 19, बहादुरपुरा से 14, मलकपेट से 15, नामपल्ली से 18, कारवान से 17, गोशामहल से 16, चारमीनार से 14 और याकुतपुरा से 14 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। याकुतपुरा और चंद्रायन गुट्टा में MBT और MIM उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला देखा गया।
जबकि नए शहर के हल्का असेंबली मशीराबाद से 23, अंबरपेट से 32, खैरताबाद से 30, सनतनगर से 22, सिकंदराबाद 30 और सिकंदराबाद कंटोनमेंट से 10 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। पोलिंग के दौरान नाखुशगवार वाकयात पर काबू पाने के लिए वसी तर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे और पहली मर्तबा वेबकास्टिंग के जरिए पोलिंग बूथ पर नजर रखी गई थी। हैदराबाद में 20,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन हुदूद में आम इंतखाबात के लिए 3,091 पोलिंग बूथ कायम किए गए। एक पोलिंग बूथ पर 1600 वोटरों को हक रायदही का मौका फराहम किया गया था। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। हैदराबाद के कई मकामात पर वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम गायब रहने की शिकायत मिली है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक पोलिंग बूथ पर एक ही फिरके के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने पर राय दहिंदों ने हैरत का इजहार किया। राय दहिंदों ने जानबूझकर अक़लियती वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब करने का इल्जाम लगाया है। एहतजाजी वोटरों का कहना था कि वोटर लिस्ट से नाम गायब करके इन्हें बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया है। బూత్ నంబర్ 198 లో మైనారిటీ ఓట్స్ చాలా మిస్ అయిపోయినాయి, మిస్సింగ్ అయిపోయినాయి. వాళ్ళ దగ్గర ఓట్లు లిస్ట్ ఉంది, ఓటర్ ఐడి కార్డు ఉంది, కానీ లిస్ట్ లో పేరు లేదు. అది ఏం చేయాలి? కమిషనర్ ని కూడా కంప్లైంట్ ఇస్తే కమిషనర్ అన్నారు उसमें है तो डालना नहीं तो नहीं डालना बोल के बोले. ये क्या करना बोलो. और इससे बहुत 60 इयर्स 75 इयर्स पूरे बुढ़े लोग भी आके चले गए, वो लोग के भी नहीं है. अब वो क्या करना उसका नसीदा. माइनॉरिटी वोट्स पूरे डिफरेंस है. यहाँ पर बहुत वोटों की कमी हो रही. कम से कम लास्ट टाइम डाले से वोट जो है सो हमारा वोट, मेरा खुद पोलिंग एजेंट होने के बाद मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया. लिहाजा मैं इलेक्शन कमीशन से अपील कर रहा हूँ कि ये वोट यहाँ पर जो माइनॉरिटी के वोट डिवाइड नेक्स्ट पोलिंग होना, या नहीं तो फिर हमारे वोट अभी वोट डालने का हक हमको होना, और हम वोट से महरूम हुए तो हमारा ये यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाता. लिहाजा हमको जो है सो वोट डालने का पोजीशन दिलाना चाहिए और हक दिलाना चाहिए. हम खुसूसन इलेक्शन कमीशन से अपील कर रहे हैं. जो गवर्नमेंट जो बनाई है वोटर आईडी कार्ड, उसका कुछ फायदा नहीं है. वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है. फायदा क्या है इसके बारे में बोलिए आप. हाँ, और इसके बारे में और इतने वोट पूरे मिस हो गए हैं कि बोल ही नहीं सकते. इतने वोट मिस हो गए हैं कि कोई बोल ही नहीं सकते. हमारे हर बूथ में पूरे वोट मिस हो गए. खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद. चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर. एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप. जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है. क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन. वोट करेगा इंडिया. तू भी किसी का प्यार ना पाए खुदा करे. हम जिसे छू न सके उसको खुदा कहते हैं. जब जुस्तजू खत्म हो जाती है तो इंसान खत्म हो जाता है. आपकी मोहब्बत आपको हासिल हो गई तो उसकी अहमियत खत्म हो गई. सारी जिंदगी उसके पीछे मैं चला जा रहा हूँ और मेरी मंजिल है वो आगे आगे चली जा रही. तू दर बदर की ठोकरें खाए खुदा. अजीम गुलकार अताउल्लाह खान के साथ प्रोग्राम एक मुलाकात 3 मई बरोज हफ्ता रात 8:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर. खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है. आम इंतखाबात के 7वें मरहले में लखनऊ की खवातीन ने पोलिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. पोलिंग बूथ पर खवातीन की अच्छी खासी तादाद देखी गई. महंगाई, बदनवानी और सिक्योरिटी के मसाइल से 2-4 इन खवातीन ने खुलकर अपनी बात रखी और मुस्तकबिल की हुकूमत से
ان کو کیا امیدیں ہیں، اس پر اپنا موقف پیش کیا۔ کیونکہ یہاں کی سرکار اچھی بنے اور سڑکیں اچھی ہو، پانی کا سویدھا اچھی ہو، بجلی ٹائم سے ملے، کیونکہ بجلی سے بہت پریشانی ہوتی ہے، بچے لوگ کے ایگزام کے ٹائم بجلی چلی جاتی ہے، بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہی سوچ کے کہ وہ آ کے سب صحیح کریں گے۔ اب سب سے پہلے تو مہنگائی کم کریں گے، پھر اس کے بعد سرکشا عورتوں کی، اسکوپس بڑھیں گے سب کے لیے، بس یہی چاہتے ہیں، ایمانداری رہے۔ ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں جو حالت ہے اس حساب سے تو وہ اچھی سرکار کے لیے امید کرتی ہوں میں۔ کس چیز سے؟ کیا مہنگائی سے پریشان ہے یا کس چیز سے؟ کون سی ٹاپک کے لیے، کس ٹاپک کے لیے بات کروں آپ سے؟ ہر ٹاپک تو جی، جو چیز آپ کو سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے اس کے بارے میں بتائیے۔ کرپشن سب سے بڑا ہے، مہنگائی اس سے بڑی ہے، سیکیورٹی تو ہے ہی نہیں، سیکیورٹی تو ہے ہی نہیں، وومنس کیا آل پرسن کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے۔ مہنگائی سب سے زیادہ جو اس سمے جو مار رہی ہے، ساری چیزیں بہت ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہے، کام انسان کے لیے اپنی ضرورتیں پوری کر پانا اسمبھو ہوتا جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس متدان سے کوئی ایسی کانپور میں کئی پولنگ مراکز پر ووٹروں کو ووٹر لسٹ میں نام نہ ہونے کی وجہ سے اپنے حق سے محروم ہونا پڑا۔ لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ ان کے نام لسٹ میں تو ہیں لیکن پولنگ افسر کے پاس نہیں ہے، اس لیے انہیں ووٹنگ کا موقع نہیں دیا گیا۔ کئی ایک ایسے بھی ملے جنہیں الیکشن شناختی کارڈ ہونے کے باوجود ووٹ ڈالنے کا موقع نہیں مل پایا۔ کمشنر کے جو مین آدمی اندر بیٹھے ہیں ان کے پاس لسٹ نہیں ہے۔ یہ الیکشن کمشنر نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، اتنے بڑے بڑے، باہر لسٹ میں آپ کا نام ہے؟ باہر لسٹ میں بھی ہے، اندر بیلو کے پاس بھی ہے لیکن اندر نہیں ہے، پرچی مس ہو گئی ہے اور اندر ووٹ نہیں ڈالنے دے رہا۔ یہ الیکشن کمشنر کے بہت بڑے بڑے دعوے تھے، آخر دعوے کہاں چلے گئے؟ جھوٹے دعوے ہیں یہ۔ سب کے پاس جا رہے ہیں، کوئی ادھر بھیج رہا ہے، کوئی ادھر بھیج رہا ہے، کوئی پرچی نہیں بنا رہا ہے، تمہارا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ میں کوئی نہیں بتا رہا کہ اس میں نام تمہارا ہے کہ نہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، آدھے گھنٹے سے ہم لوگ بڑے پریشان دور میں ہو گئے۔ ہم جا رہے ہیں سیدھے گھر، مطلب ہمیں کیا تمام لوگ آ رہے ہیں، کسی کا نام ہی نہیں آ رہا کہیں۔ آج بہت بڑی دقت یہ ہے کہ لوگ اس جمہوری نظام میں اپنا پورا اختیار حاصل کرنے کے لیے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں وہ پولنگ بوتھ تک کے چل کر آ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ان کا پہچان پتر بھی ہے، لیکن جب وہ بوتھ کے اندر پہنچتے ہیں تو ویڈیو بتاتا ہے ان کا نام نہیں ہے، اور بہت سے باہر لسٹ میں نام موجود ہے لیکن اندر بوتھ میں نام نہیں ہے۔ یہ کس طرح سے کام کیا گیا کہ لوگوں کے پاس پہچان پتر موجود ہیں، جنہوں نے ابھی پچھلے آپ کے اسمبلی الیکشن میں ووٹ ڈالے تھے ان کے بھی نام یہاں پر موجود نہیں ہے۔ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، اس دھوپ میں اپنے ووٹ کا اختیار استعمال کرنے کے لیے یہاں تک آ رہے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد مایوس اور نراش ہو کر کے لوٹ رہے ہیں۔ سال سے ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں برابر، اور ابھی کارپوریشن کے الیکشن میں بھی ہم نے ووٹ دیا ہے لیکن اب ہمارا لسٹ میں نام نہیں ہے، اور ہم جس کا بھی دہلی میں شادی رجسٹریشن معاملے میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے دہلی کے گورنر نجیب جنگ کو خط لکھ کر مخالفت درج کرائی ہے، جبکہ عام لوگ بھی قاضیوں کو ایکٹ میں شامل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بورڈ کی جانب سے لیفٹیننٹ گورنر کو بھیجے گئے خط میں شادی رجسٹریشن کے لزوم کو مسلم پرسنل لا میں مداخلت قرار دیا گیا اور شرط ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بورڈ نے گورنر سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ مسلمانوں سے متعلق قوانین کی ڈرافٹنگ میں پرسنل لا بورڈ اور ملی تنظیموں کو اعتماد میں لیا جائے۔ اتراکھنڈ کی 5 لوک سبھا سیٹوں میں سے 3 سیٹیں ایسی ہیں جن پر اقلیتی ووٹ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ ہریش راوت نے امید ظاہر کی کہ کانگریس کو تمام طبقات کی حمایت حاصل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اتراکھنڈ سے بی جے پی کا صفایا ہو جائے گا۔ جو اپیل ہے وہ سرورگی ہے، سرو دھرم سے ہے، اور ہم سارے دھرم نرپیکش طاقتوں سے، سب سے پرگتیشیل لوگوں سے جو وکاس میں وشواس رکھنے والے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کا ساتھ دیجیے، اور سب ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ سونامی ایسی ہے جو بھاجپا کے گھر کو باہر کے لے جائے گی، ابھی سونامی کے بعد دیکھیے گا۔ جھارکھنڈ کی رانچی یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اسٹڈیز میں ایک روزہ سیمینار ہوا۔ مینجمنٹ ایجوکیشن ایشوز اینڈ چیلنجز کے عنوان پر منعقدہ سیمینار میں پروفیسر مسعود احمد نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر LN بھگت، پرو VC ڈاکٹر M رضی الدین اور دیگر ماہرین موجود تھے۔ سیمینار میں MBA سے فارغ طلباء کے مستقبل کو لے کر غور و فکر کیا گیا۔ میرٹھ کی حمیدیہ گرلز کالج میں ایک جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں دینی معلومات اور درس قرآن ہوا۔ جلسے کا مقصد طالبات میں دینی شعور بیدار کرنا تھا
1936 में कायम हमीदिया गर्ल्स कॉलेज का शुमार मेरठ के नामवर इदारों में होता है। इस कॉलेज में हजारों तालिबात ज़ेर तालीम है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। 2004 के कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में संत माराहल्ली सीट का फैसला सिर्फ एक वोट से हुआ। इसी तरह आपका एक वोट एक काबिल नुमाइंदे को भेज सकता है पार्लियामेंट। वोट जरूर दीजिए, बेहतर भारत बनाइए। समाज में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है ईटीवी उर्दू की सर्विकल कैंसर पर खुसूसी पेशकश प्रोग्राम आदाब डॉक्टर, रोज जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। 2008 के राजस्थान असेंबली इंतखाबात में नाथद्वारा सीट का फैसला सिर्फ एक वोट से हुआ। इसी तरह आपका एक वोट एक काबिल नुमाइंदे को भेज सकता है पार्लियामेंट। वोट जरूर दीजिए, बेहतर भारत बनाइए। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने इस बात की सख्ती से तरदीद की है कि उन्होंने मोदी की हिमायत में कोई बयान दिया था। महमूद मदनी का कहना है कि उन्होंने टोपी के गलत इस्तेमाल पर पाबंदी की बात कही थी। इसके साथ ही जमीयत के रहनुमा ने कई मौज़ूआत पर अपना मौक़िफ़ रखा। मौलाना महमूद मदनी से तफसीली बातचीत की एटीवी नुमाइंदा खुर्शीद रब्बानी ने। आप देखिए ये खास गुफ्तगू और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। मौसम में बयानात का सिलसिला जारी है और कई सारे ऐसे बयानात होते हैं जिनको लेकर के कुछ कंफ्यूजन होता है। मौलाना महमूद मदनी साहब के भी एक बयान के ऊपर ऐसे ही कुछ कंफ्यूजन हुआ था। लोगों का ये मानना है या लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका बयान जो है वो मोदी के फेवर में था। मौलाना महमूद मदनी साहब, क्या जो आपने बयान दिया था अभी पिछले दिनों, कहा था कि अगर मैं तिलक नहीं लगा सकता तो मोदी टोपी क्यों पहने, तो लोगों का कुछ ऐसा जहन में आया, लोगों को ऐसा लगा कि आप तो सीधे तौर पर मोदी की हिमायत कर रहे हैं। उसी इंटरव्यू में जी मैंने ये कहा कि मैं मोदी को सेकुलर नहीं मान सकता। उसी इंटरव्यू में सीधी बात में राहुल ने ये सवाल किया, राहुल कंवल ने, कि वो प्राइम मिनिस्टर बने तो कैसा होगा। हम उनको एक अच्छा सीएम नहीं मानते तो अच्छा पीएम कैसे मान सकते हैं। उसी में मैंने कहा कि माफी मांगना की कोई जरूरत नहीं है, मुजरिम है सजा मिले। क्या कोई मुजरिम जुर्म करके माफी मांग ले बात खत्म हो जाएगी? किससे माफी मांगेंगे? कौन माफ करेगा? रहा टोपी का सवाल, तो मेरा फर्म स्टैंड है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके लीडर्स हैं वो टोपी पहनते नहीं है, बल्कि नियत होती है टोपी पहनकर लोगों को टोपी उड़ाने की, यानी बेवकूफ बनाने की। मैं इसका मुखालिफ हूं। सिंबॉलिक चीजें करके पूरी कौम को, जो इस मुल्क की सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है, आप बेवकूफ बना रहे हैं और हम बेवकूफ बन रहे हैं, मुझे मंजूर नहीं। अगर लोग इसका दूसरा पहलू ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है जुमलों से दूसरा पहलू ढूंढने वालों को पहलू मिल भी जाए, लेकिन उस पूरे इंटरव्यू को देखे बगैर किसी एक जुमले से और उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं। नहीं, क्या वजह है कि मौलाना महमूद मदनी साहब के बयानात को लेकर के कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है? पहले आपने एक बार कहा था कि 2002 से आगे बढ़ना चाहिए और गुजरात में तरक्की हुई है। ऐसा कभी नहीं जी, कुछ इस तरह की चीज नहीं, गुजरात में तरक्की हुई है जी। ना तरक्की को कहा और न ही 2002 से आगे बढ़ने को कहा, ये तो दूसरे लोगों ने कहा है, मैंने कभी नहीं कहा। कोई आप
کسی طرح کا بھی ایک انٹرویو ہو, کوئی تحریری بیان ہو, آپ دیکھ لیجیے. جی اچھا صاحب, ایک چیز ہم ان دنوں دیکھ رہے ہیں, چاہے پولیٹیکل لیڈرز ہوں یا کچھ الگ الگ طرح کے رہنما ہوں, جن میں پروین توگڑیا بھی ہیں, جن میں بابا رام دیو بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں, بیان بازی جو ہے وہ اس کا جو لیول ہے وہ بہت ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, بہت گرتا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے یہ؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے ملک کے اندر تفریق پیدا ہوتی ہے, سماج کے بیچ میں کہیں نہ کہیں کھائی بھی بڑھتی ہے, اور ملک کی جو پوری تصویر ہے دوسرے ممالک کے سامنے وہ بھی دھندلی ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے؟ بالکل ہو یہ رہا ہے, اور اسی لیے میں زیادہ اس وقت میڈیا میں نہیں آنا چاہ رہا ہوں. ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں نے اس تہذیب کو, اس وراثت کو, اس سبھیتا کو, ہندی میں جس کو کہتے ہیں ہمارا بڑا سبھیہ سماج ہے, 5000 سال پرانی ہماری تہذیب ہے, تو اس تہذیب کو پیروں تلے روند رہے ہیں. اور یہ لوگ دراصل کسی پارٹی کے مخالف نہیں ہیں, کسی آدمی کے مخالف نہیں ہیں, یہ ملک ہی کے مخالف ہیں. انہوں نے اس ملک کی شبیہ کو برباد کیا, اور یہ مسلمانوں کا تو کیا بگاڑیں گے, یہ اپنے, میں کہتا ہوں سناتن دھرم کے ہی جو روایات ہیں ان کو ہی برباد کر رہے ہیں, پامال کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ, ویسے مجھے اس سوسائٹی پر پورا بھروسہ ہے, یہ سوسائٹی ایسے لوگوں کو خود ایلیمنیٹ کر دے گی, ان کا کچھ اٹھنے والا نہیں, پہلے سے ایلیمنیٹ کر رکھا ہے. وہ اتنے بڑے سماج کے ٹھیکیدار بنتے ہیں, ان کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ یہاں کے لوگ جو ہیں اس ہندوستان کے لوگوں کی جینز میں, ڈی این اے میں سیکولرزم ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں, یہ مجبوری میں کہتی ہیں. انہیں معلوم ہے کہ سیکولرزم کا راستہ اگر چھوڑیں گے, دکھاوا بھی چھوڑ دیں گے, راستہ تو چھوڑ ہی رکھا ہے سبھی نے, دکھاوا بھی چھوڑ دیں گے, تو پھر ملک میں لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی جب گجرات سے باہر نکل کر کے آئے اور انہیں ملک میں سے ووٹ چاہیے اور ملک کا وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھنا شروع کیا, تو انہوں نے بھی سیکولرزم کا برقع اوڑھ لیا. 2002 پہ اگر افسوس ہے تو جب تک وہ گجرات میں تھے تب تک کیوں نہیں افسوس ہوا انہیں؟ باہر نکلنے کے بعد بھارت میں آتے ہی ان کو افسوس ہونے لگا. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کہانی اور وہ انداز جو گجرات میں چلا لیا انہوں نے 12 سال, وہ یہاں نہیں چلے گا ملک میں. اور یہ طاقت ہے اس ملک کی, یہاں کے لوگوں کا جو ایک رویہ ہے, ادارتا کا, شانتی کا, امن کا, باہم ساتھ رہنے کا, ایک اس تہذیب کا جو اثر کافی کم ہو گیا ہے, لیکن جتنا رہ گیا ہے اتنے نے بھی ان کو مجبور کر رکھا ہے سیکولرزم پر اور دکھاوے پر. آپ مان رہے ہیں کہ نریندر مودی کو گجرات سے باہر نکلنے کے لیے یا ہندوستان کا پرائم منسٹر بننے کے لیے جو ہے وہ سیکولرزم کا جو راستہ وہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے؟ اور کیا آپ یہ مانیں گے کہ کیا ایک کانگریس کی طرف سے, آپ نے کئی بار کہا کہ کانگریس کی طرف سے ڈرایا جاتا ہے, مودی کا ہوا کھڑا کیا جاتا ہے, کیا ہندوستان کے مسلمانوں کو یا سیکولر لوگوں کو جو سیکولرزم میں یقین رکھتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ بھائی کون پرائم منسٹر بننا کون نہیں؟ کیا یہ ڈرنے کی بات ہے؟ دیکھیے, کانگریس کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے, میں نے یہ صرف راجستھان کے کانٹیکسٹ میں وہ بات کہی تھی اور کانگریس کا نام بھی نہیں لیا تھا. ایک جنرل بات تھی کہ ہمیں کسی سے ڈرایا نہ جائے, اور مسلمان کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے. آپ کو ووٹ چاہیے, کام کرو, یہ ووٹ لے لیجیے, لیکن ہم کسی کے ڈر کے مارے کسی کو ووٹ دے دیں گے, یہ نہیں ہوگا. آج حالات مختلف ہیں. نیشنل سین پر اگر آپ دیکھیں گے تو نوجوانوں کو بے وقوف بنا کر, گجرات کا ماڈل دکھا کر, اب جو گجرات ماڈل کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے چھپے ہوئے 2 باتیں ہوتی ہیں. جو لوگ ڈیولپمنٹ کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں ہم نے یہ ڈیولپ کیا, یہ ڈیولپ کیا, جن میں سے اکثر جھوٹ ہے. اور جو لوگ کٹر ہیں ان کو یہ دکھاتے ہیں دیکھو گجرات میں ہم نے ان کو ٹھکانے لگایا ہے 2002 کا. تو وہ دونوں اشارے ہوتے ہیں. اب یہ کون سے اشارہ ان کے من میں ہے یہ تو اللہ ہی جانے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ڈرنا تو مسلمان کو صرف اللہ سے چاہیے, اور اللہ سے ڈرنا شروع کر دے تو کسی اور کی ضرورت نہیں ڈرنے کی.
لیکن اس وقت عقلمندی سے، ہوشیاری سے، حکمت سے کام لینا چاہیے، اور بیوقوفی میں یا غصے میں، غصہ ہے ہمیں، لیکن غصے میں ہم اپنے پیر پر کلہاڑی نہیں ماریں گے۔ یہ جو الگ الگ لوگوں کی طرف سے اپیل جاری ہوتی ہے، پہلے تو اس کو فتوے کا نام دیا جاتا ہے یا حکم کا نام دیا جاتا تھا، یہ جو الگ الگ مذہبی رہنماؤں کی طرف سے اپیل جاری ہوتی ہے، الگ الگ گروپس کی طرف سے اپیل جاری ہوتی ہے، یا کچھ ایسی تنظیمیں بن جاتی ہیں الیکشن کے وقت، پھر وہ ایک طرف جو ہے وہ اپیل جاری کرتے ہیں کہ آپ فلاں پارٹی کو ووٹ دیجیے اور فلاں پارٹی سے پرہیز کیجیے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا اب لوگ جو ہے ان کی باتیں سنتے ہیں، اور کیا آپ ان اپیلز کو جو ہے وہ صحیح مانتے ہیں؟ دیکھیے، اپیل کرنا کوئی غلط نہیں ہے، کسی کی کچھ سمجھ میں آتا ہے تو مذہبی آدمی بھی ہو تو समाज में एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है मुझे यकीन है कि आराइश जमाल के बाद तुम्हारे हाथ से आईना गिर गया होगा। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत। अताउल्लाह खान साहब की रूहानी महफिल अब आप सबके सामने है। ईटीवी उर्दू हमेशा से ही संगीत की मार्फत दिलों की दूरियां कम करने की कोशिश करता रहा है। यह महफिल, यह प्रोग्राम इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आएगा और आगे भी ईटीवी उर्दू के दर्शक हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और संगीत की मार्फत हम दिलों की दूरियां कम करने का अपना प्रयास जारी रखेंगे। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत, 3 मई बरोज सनीचर रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। 2008 के मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में धार सीट का फैसला सिर्फ एक वोट से हुआ। इसी तरह आपका एक वोट एक काबिल नुमाइंदे को भेज सकता है पार्लियामेंट। वोट जरूर दीजिए, बेहतर भारत बनाइए। आज बिल्कुल नहीं, 14 मार्च 1931 में इंपीरियल फिल्म कंपनी ने इस दौरान एक फिल्म, पहली बोलती फिल्म जिसे कहा जाता है, साउंड मोशन पिक्चर जिसे कहा जाता है, राइट, आला मरा की मैं बात कर रही हूँ, इसे रिलीज होते हुए देखा। और आला मरा के रिलीज होने के साथ साथ फिल्मों में गानों का भी अमल दखल रहा, राइट, गाने भी शुरू हुए फिल्मों में और गाना बजाना शुरू हुआ फिल्म में, गाने का नाच शुरू हुआ इस फिल्म से फिल्मों में। और फिल्म के डायरेक्टर आदर्शील ईरानी ने फिल्म के लिरिक्स और ट्यून्स खुद ही तैयार की थी और साथ ही साथ फिल्म में सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग हुआ था, इस्तेमाल हुआ था, तबला और हारमोनियम। और इसकी वजह से ये आगे चला, ये सब लोग इस नक्शे कदम पे आगे चले कि हम लोगों को भी ये प्रयास करना चाहिए, बोलती फिल्मों का प्रयास और फिल्मों में नाच गाना शामिल कर लेना चाहिए, राइट। और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा धमाल किया और साथ ही साथ दूसरी कंपनीज जो है वो राग़िब हो गई फिल्मों में नाच गाने के लिए, राइट। मैं बात कर रही हूँ फिल्मों में सॉन्ग्स की, और आज इंटरनेशनल डांस डे है। अगर फिल्मों में गाने नहीं होते, फिल्में बोलती नहीं, तो हम लोग भाई कैसे थिरकते और गानों पे कैसे थिरकते और कैसे हम बिना बोले अपनी बात को बॉडीली एक्सप्रेशंस के थ्रू दूसरों की तरफ कन्वे करते, राइट। आज बहुत कुछ हमें करना है, इनफैक्ट आज आपको मौका मिला है कोई डांस नंबर याद करने का और इमेजिनेशन में थिरकने का। मैं तो आपको इमेजिनेशन में देख पाऊंगी, लेकिन आप बिल्कुल अपने घर के टीवी के सामने मुझे देखते हुए थिरक सकते हैं, राइट। और मैं भी थिरकने में शामिल हो जाऊंगी। वी हैव टू सैल्यूट
सैल्यूट ऑल आवर डांसर्स। आज हमारे फोक कल्चर को, हमारे इंडी पॉप कल्चर को, इनफैक्ट हम लोग सारे जितने भी डांस है, हमारे कथक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ये सारे